This time check is brought to you by the Strongman's Multivitamin, Revicon. Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na. Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager. Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director. Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama. Dito na buo ang confidence ko. Dahil naniniwala ang McDo sa akin, Easy maging best me. Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store. Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals ra gihapon next year? No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon nimo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer? Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen. Parehas ta. Ako pod, pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer. Maayo na lang, Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata. Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain. Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw. Available na sa Mercury ug mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! Perhesyo ning magpadialysis gasto kaayo. Maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care? Ako si Loloy taga Danau, 50 ang edad. Tulo na kabuan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care. Nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Gigutom na ba? Gimulto na ko sa kagutom busa. Presto, kalami sa peanut butter filling. Dili na hinidam ko. Busog lami with Presto. Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na. Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaxan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaxan, extra galing na. New Alaxan Extra. Unsa ka extra? Karon up to 3 times faster na versus Alaxan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaxan Extra. Ang nailan nimong Alaxan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Singing along to your favorite song at full volume? Feels good. Almost as good as the fully digital experience with Salmon Moto Loan. Pre-approval in a minute, and you can apply online from anywhere. No travel, no paperwork, no long waiting. All you need is your phone. So maybe it's time for a new motorcycle? Download the app now. Salmon. Feels good. Terms and conditions apply. Salmon Motor Loans is a product offered by Salmon Finance Incorporated, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS 2019-16698. Salmon Finance, powered by the Salmon app, is the online lending platform for Salmon Finance Incorporated.
si Kai Montenola, Nick. Excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8. Disney's Moana in cinemas next week, July 8. Book your tickets now. It's Mele Francisco for Baygon. Pag may Baba Baygon, supok sa bisa. Basta Baba Baygon, tanggal peste sa bahay. Basta Baba Baygon, may tiwala ako. Baygon's my choice. Baygon's my choice. Baygon's my choice. Bygone, 100% knockdown. CDO Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever. Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now. Ito ang idol ko. Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol hot dog ever. Ang sarap kuminhawa sa ubo with Ascoff. Bawat pag-inom, natural na lunas with Ascoff. Ang sarap kuminhawa sa ubo with Ascoff. ASCOF, tunay na ginhawa. ASCOF, tunaw ang plema Ascoff. Vitex Segundo L. Lagundi leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor. Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Segundo L. Lagundi Leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the